Tingnan din natin. Okay. Diyan. Huwag naman. Diyan. Ay, ang kulit na nga ni Ama. Ayun. Tingin-tingin talaga si Uso eh. Happy third month! Happy third month! Happy third month! 3 buwan na ikaw bunso. Ano na yan? Utot na yan. O, yabang na yan. O, yabang na. Sunod talaga. Oo. Video, no? Video ka, video? Ah! 3 buwan na yan eh. Galing-galing na yun. Hi ka, hi! 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 Boink, 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 boink! Boink, 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 boink! Hi. Hi! Hello! Imek ikaw, imek. Hello! Ha? Ando? Ano ando? Imek ikaw. Imek ikaw sa video. Imek ikaw. Ayaw mo naman, Mick, eh. Patay na natin. Patay na natin. Mamaya.